तृतीय श्रेणी सरस्वती गणितमालार पृष्ठा 72 22 नंबर 23 नंबर करवा। 22 नंबर रहा कमल बाबू मासकू 9,960 टंका रोजगार करते और 9,175 टंका खर्च कर दियंती। आउ जो अवशिष्ट टंका को से कौन करती ना बैंक रे रखी दियंती। तेबे कमल बाबू एक वर्ष रे केते टंका संचय करि पारिबे। ताले आमे कौन करवा ना 22 नंबर टी को आगे करवा। देख ताले कौन करवा ना कमल बाबूर रोजगारटा आगे देखिबा। ताले कमल बाबू बाबू कौन करती ना एक मासकू माने एक मासकू रोजगार करती केते टंका ना 9,960 टंका। केते हला ना 9,960 टंका है। पुणी खर्च करती से कमल बाबू ना कमल बाबू मासकू खर्च करती से एक मासकू खर्च करती केते टंका ना 9,175 टंका। केते 9,175 टंका। ताहले तांकर संचय टंका केमिति काढिबा ना रोजगार टंकारु जदि आमे खर्च टंका को बाद दबा बा वियोग कर दबा ताहले आमे तांकर अवशिष्ट टंका को बाहर करि परिबा। ताहले कोन करिबा 9,960 टंका फेडाण 9,175 टंका। ताहले आ केते टंका बळका रहइबो ना 785 टंका हैला। 700 तळु लेखिबा जगह धरु नाही 785 टंका हैला। 785 टंका। ताले मागिची कोन ये होची मासकू आमको मागिची वर्षकू। ताले एक वर्ष देइची ताले आमे वर्ष को मास कर दबा। एक वर्ष समान 12 मास हैला 12 मास। ताले कमल बाबू एक मास को संचय करचंती केते की ना 785 टंका हैला। कमल बाबू मासकू संचय करती केते ना 785 टंका हैला 785 टंका। ताले एठी 12 मास ताले से कमल बाबू 12 मासकू संचय करिवे निश्चय अधिका हबो। ताले कहीं ना मासकू संचय करचंती 785 टंका 12 मास को संचय करिवे केते ना 785 गुणन 12 कर दबा हैला। ताले केते हबो ना 9,420 टंका 9,420 टंका। ताले कमल बाबू एक वर्ष को संचय करती बा करिवे केते ना 9,420 टंका 9,420 टंका। एगला हमर गणित हैला। अतएव उत्तर एगला 22 नंबर टी को आमे कलु। बर्तमान 23 नंबर टी को करवा। देख 23 नंबर रे टिके इम्पोर्टेंट प्रश्न अच्छी ध्यान पूर्वक करवा। 23 नंबर रे प्रश्न देला जड़े बेपारी गोटे कलम को 4 टंका 55 पैसा हिसाब रे किणी ताले 5 टंका हिसाब रे बिक्री कले। कौन कले ना 4 टंका 55 पैसा रे किणिचंती बिक्री करचंती केते 5 टंका। ताले आमे कौन करवा 23 नंबर टी करवा
କ'ଣ କରିବା ନା କଲମର କିଣା ଦାମ କେତେ ଅଛି 4.55 ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା କଲମର କିଣିଛନ୍ତି କଲମର କିଣା ଦାମ କେତେ ଅଛି ନା 4 ଟଙ୍କା କେତେ 55 ପଇସା 4 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ହେଲା ଏଠି ଟ ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ 4 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ତାହେଲେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିକୁ କେତେ 5 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ସେ କଲମର ବିକ୍ରି ଦାମ ସମାନ କେତେ ନା 5 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା ନା ଏଠି ଯଦି ଲାଭଟା କାଢ଼ିବା ଆମର ଦରକାର କଲମର କିଣା ଦାମ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ବିକ୍ରି ଦାମରୁ କିଣା ଦାମକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବିକ୍ରି ଦାମ ଫେଡ଼ାଣ କିଣା ଦାମ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଭ ପାଇବା କେତେ ଲାଭ ପାଇଛୁ ଆମେ ହେଲା କେତେ ଲାଭ ପାଇଛୁ ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ଦାମ ହେଇଛି କେତେ ନା 5 ଟଙ୍କା ହେଲା ବିକିଛୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା କ'ଣ କିଣିଛୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ 4 ଟଙ୍କା 55 ପଇସାରେ 4 ଟଙ୍କା 55 ପଇସାରେ ଦେଖ 5 ଟଙ୍କା ପଇସା କରିଦେବା 5 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା 55 ପଳେଇବ ଆଉ ରହିବ କେତେ ନା 45 ପଇସା ହେଲା ଆଉ ରହିଲା 45 ପଇସା 5 ଟଙ୍କା ଯେ 500 ପଇସା ଏଠୁ 4 ଟଙ୍କା 55 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା 45 ପଇସା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲମ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ କଲମର କ'ଣ ଲାଭ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏକଟି କଲମର ଲାଭ କେତେ ହେଉଛି ନା 45 ପଇସା ଲାଭ 45 ପଇସା ବିକିଛନ୍ତି କେତେଟି କଲମ 500ଟି କଲମ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 500ଟି କଲମର ଲାଭ କେତେ ପାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା 500 ଗୁଣନ କରିଦେବା 45 ଗୁଣନ 45 ଦେଖ ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ ନା 2 2 5 0 0 ହେଲା ଏତିକି ପଇସା ଆମର ବାହାରିଲା ଆକୁ ପୁଣି ଆମେ ଟଙ୍କା କରିବା ଟଙ୍କା କଲେ କ'ଣ କରିବା ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ତାହେଲେ 2 2 5 0 0 ପଇସା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା 225 ପଇସା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଅତଏବ ସେ ସମସ୍ତ କଲମକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ସମସ୍ତ କଲମକୁ ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ 200 କେତେ 25 ବାହାରିଛି 225 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ ଅତଏବ ଉତ୍ତର ହେଲା କିଣା ଦାମ ଦେଇଛି ବିକ୍ରି ଦାମ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲୁ ବିକ୍ରି ଦାମ କିଣା ଦାମରୁ ବାଦ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇଯିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ